नमस्कार जय जगन्नाथ सुभाई यूट्यूब चैनल गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज भिडियो आम किछटा टॉपिक नहीं कथा नाटक चोरी पूर्व आम किछि भिडियो करथिलु जे यात्रा अनुष्ठान नुआ नुआ बही मंचस्थ होगा दुई तीन कैंप नाटक बहीटी संपूर्ण भाव ड्रामा से नाटकटी को परिवेशन करा जाउछि। से जो नाटकटी परिवेशन करा जाउछि तार स्क्रिप्ट किपरि भावे चोरी करा जाउछि बा स्क्रिप्ट को नहीं नाटक परिवेशन करछंती ड्रामा। तेबे आज भिडियो आपण मैंने देखिए ये जो नाटक चोरी सब हो बर्तमान अलग को नाटक उपरको आम जावानी ए वर्ष तो बहुत नाटक स्क्रिप्ट जा सारे जो नाटक सब ड्रामा परिवेशन हम गोटे कटी कटी डबल कटी दरिया कूलर दरदी बंधु तू बोधे मो भाग्यर नाम एमती अनेक नाटक बही सब जाए ड्रामा परिवेशन है। किंतु आज भिडियो आम जो नाटक चोरी विषय में आज जो भिडियोटी अच्छी यही किछि दिन बहु वाद विवाद प्रतिवाद पर पीयूष त्रिपाठी यात्रा मंच चढ़ी ओ कोर्ट नोटिस नहीं विषय घरे अच्छा ओ तांकर शुणाणी पर कौन है कौन ना ता आपण मैंने आम अपडेट जानीपर किंतु जो नाटकटी बहुत परिश्रम ओ पीयूष त्रिपाठी बहुत कष्ट करी टोटाल यात्रा सिंह टीम ता सहित रचना दीपक जेना और कहानी दीपक जेना कहानी अच्छा डॉक्टर रंजीत लेंका ओ अछंती महेश हाजरा जे निर्देशनार भार संभाली सिनेमा सीरियल जगतर निर्देशक महेश हाजरा से जो नाटक एपर्यंत भितर 3 थर नाटक परिवेशन होइछि। 2 राति ओपनिंग करथिला चंडीखोल सिंडिकेट यात्रा कमिटी 5 तारिख दिन गोटे राति और तापर राति 6 तारिख दिन नाटक तू मो बजरंगी मंचस्थ होता और पर मठ साही टांगी कैंप्रे बद जो सृष्टि होता पीयूष त्रिपाठी बद सत्वे गोटे राति मंचस्थ करते तू मो बजरंगी से नाटकटी से झील मैंने मेकअप नहीं के मेकअप नहीं पुआ मैंने झील मान कथा को विश्वास करती से झील मैंने मिछ कहते मो घेड़ी मत के मिछ एते कथा जदी जानिछ तले मो भाई किछ कहलेनी कोन भाई तबे आज जो नाटक चोरी होइछि यही जो नाटकटी तू मो बज्रकटी चोरी होता दंड नाचर आपने देखा पाइबे तू मो बज्रकटी आम ये पोस्टर देखे दौचु श्री श्री गुप्तेश्वर गणनाट्य लेम्बाई भंजनगर आसंता 2026 दंड नाचर देखा पाइबे गोटे पोस्टर आपने देखे दौचु जो पीयूष त्रिपाठी फटो थिला एथे भी जनकर फटो रही नाटक तू मो बजरंगी जहाँ निर्देशना भार संभाली सुशांत कुमार पट्टनायक संगीत कालिया भाई नृत्य से डांस ग्रुप अच्छा भाव किंतु नाटक स्क्रिप्ट एमाने क्यों पाँच पर आउ एक दंड यात्रार अच्छी श्री श्री शंकर उपासक नाट्य संघ भामशाली गंजाम सी भी तू बजरंगी स्क्रिप्ट पाई ओ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଦଣ୍ଡନାଚରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନାଟକ ମାତ୍ର 3 ଥର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେପରି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ 2 ଥର ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥରେ। ନାଟକର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଉଛି ବା ଚୋରି କରାଯାଉଛି ଏଥି ପ୍ରତି ମାନେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚୋରି ହେଉଛି କାହାର ହାତ ରହିଛି ବା ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ 3 ରାତି ହୋଇଛି। ନାଟକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଏତେ ସିନ୍ ବି ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଯାଇ ଡ୍ରାମାରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଓ କେଉଁମାନେ ନାଟକ ବହି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ନାଟକ ସୁଟିଂ କରିନେଇ ନାଟକ ନିଜେ ଲେଖି ଡ୍ରାମାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହେଶ ହାଜରା ଓ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିବା ନାଟକ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରାଇଟର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଓ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ନାଟକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଟିଂ କରି ଆଖଡ଼ା କରି ନାଟକ 3 ରାତି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେହି ନାଟକ ଯାତ୍ରାର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ନ ଦେଖି ମାନେ ନାଟକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାଟକ ଯାଇ ଡ୍ରାମାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଓ ଏହା ଥିବା ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଚୋରି ହେଉଛି ଏଥିରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଓ କାହାର ଯୋଗୁଁ ଏ ନାଟକ ବହି ସବୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରାମା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବହି ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।